অনেক বছর আগে কেশবপুর নামের এক মফস্বলে এক অনাথ আশ্রম ছিল। প্রায় অনেক বছর ধরে সারদা সে অনাথ আশ্রম চালাচ্ছিল। তখন একদিন অনাথ আশ্রমের সদস্যদেরকে সারদা বলে, এই অনাথ আশ্রম আমাদেরকে এক ছাদের নিচে সাহারা দিয়েছে, ছায়া দিয়েছে। আমরা একসাথে থাকি। দেখতে গেলে এই অনাথ আশ্রম আমাদেরকে বাঁচিয়েছে, অনেকভাবে আমাদের দেখাশোনা করেছে। এখন আমাদের দায়িত্ব এই অনাথ আশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখা। হ্যাঁ শারদা মা, আশ্রম পুরনো হয়ে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই জল পড়তে লাগে। তার ওপরে জায়গা জায়গা থেকে ছাদ ছড়ে পড়ছে। তাই তো আমি বলছি, আমাদের এই আশ্রমের পুনর্নির্মাণ আবার আমাদেরই করতে হবে। অনুমান লাগিয়ে মনে তো হচ্ছে অন্তত 25 লক্ষ টাকা লাগবে। তাই আমাদেরকে এমন কাউকে ধরতে হবে যে বেশ ভালো টাকা আমাদের দান দিতে পারে। ঠিক আছে মা, কিছু লোককে আমি নিজের সঙ্গে নিয়ে পূর্ব দিকে যাব, রঘুপতি কিছু লোক নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যাবে। এভাবে আমরা ভাগ করে ডোনেশন চাইব। ধনী লোকেদের কিন্তু মনটা বেশ বড় হয়। ভালোই হয় যদি বড় লোকেরা একটু দান দক্ষিণা করে, তাহলে এটার আবার পুনর্নির্মাণ হয়ে যাবে। এভাবে অনাথ আশ্রমের সব মানুষেরা ডোনেশন চাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সারদা একটা বোর্ডের ওপরে লেখে, এখানে 100 জনের ওপরে মানুষ আশ্রিত, যাদের কাছে না ঘর আছে না খাবার জন্য অন্ন আছে। এই অনাথ আশ্রম একদম ভাঙার পরিস্থিতিতে। যদি আপনারা কিছু দান করতে পারেন তো দয়া করে এখানে করুন। এভাবে বোর্ডে লিখে সারদা অনাথ আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবেই দিন কাটছিল। কেশবপুর শহর থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার দূরে বিলাসপুর নামের একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে যারাই থাকতো তারা কিছু না কিছু ব্যবসা করত। সেখানে এক দরিদ্র মহিলা থাকতো অনামিকা। অনামিকা মাটির হাড়ি বানাতো আর সেগুলোকে বিক্রি করত। অনামিকার স্বামী রমেশ রমেশ মাটির হাড়িগুলোকে ঠেলা গাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে বিক্রি করে আসতো। এভাবে মাটির ঘড়া বিক্রি করে অনামিকা আর রমেশের জীবন কাটছিল। রমেশ আর অনামিকার বিয়ে হয়ে অনেক বছর কেটে গেছিল, কিন্তু তাদের কোনো সন্তান ছিল না। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বলে তাদের দুজনের মধ্যেই কিছু অসুবিধা আছে, তাই তারা অনেক ওষুধও খায়। তা সত্ত্বেও তারা সন্তান সুখ পায় না। তাই তারা যখনই কোনো শিশুকে দেখত তাদেরকে খুব তারা ভালোবাসত। দেখো অনামিকা, ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রতিশোধ নিতে চান, তাই উনি আমাদেরকে সন্তান সুখ দিচ্ছেন না। এটা ঈশ্বরের দোষ, এতে আমাদের কোনো দোষ নেই। তাই এ নিয়ে যদি কেউ কিছু বলে তাতে কান দিও না, মনে কষ্ট পেও না। কিন্তু শাশুড়ি মা, এই কারণটার জন্যই আমাদের দুজনকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। খুব খারাপ লেগেছে কিন্তু। দেখো অনামিকা, মা যা ভেবেছেন তাই করেছেন, এতে আমাদের কি দোষ? এভাবে তারা একে অপরকে বোঝায়, তারপর আবার নিজের কাজে লেগে যায়। এভাবেই চলছিল। ওদিকে অনাথ আশ্রমে ওই বয়স্ক মানুষ যে পূর্ব দিকে গেছিল আর রঘুপতি যে পশ্চিম দিকে গেছিল, তারা ক্লান্ত হয়ে অনাথ আশ্রমে ফিরে আসে। তারপর তারা ওই তালা লাগানো বাক্সটিকে খোলে। তারপর ওই ডোনেশন বক্সে যা টাকা ছিল তারা গুনতে লাগে। মাত্র 10 টাকা কম ছিল পুরো 5 লক্ষ টাকা হতে। আমরা কলিযুগে বেঁচে আছি। এই যুগে মানুষের মনে দয়ার ভাবনা থাকেই না, এসব পাওয়াই যায় না। তা সত্ত্বেও আমরা দানীদের কাছে দান চাওয়া ছাড়তে পারি না। এই আন্দোলনে আমাদের প্রাণ গেলে চলে যাক, কিন্তু আমাদের আগামী পিঢ়ি আমাদের কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখবে। সারদার কথা শুনে সেই বয়স্ক লোকটি চিন্তিত হয়ে বলেন, কিন্তু সারদা বোন, এই দানের জন্য আমার যেতে তো ইচ্ছে আছে, কিন্তু আমার বয়স আর সাথ দিচ্ছে না। এই বুড়ো বয়সে হেঁটে যেতে পারছি না। হ্যাঁ গো দাদা, আপনার নিজের বয়সের থেকে আগে বেড়ে আপনি পরিশ্রম করেছেন, এবার একটু বিশ্রাম করুন। সারদা বোন, আমি খুব অসুস্থ। তা সত্ত্বেও আমি নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চাঁদা তোলার জন্য যেতে চাই। সারদা রঘুপতির কথা শেষ হওয়ার আগেই তার মধ্যেখান থেকে সে বলতে লাগে, কিন্তু রঘুপতি দাদা, আপনার শরীর যে আপনাকে সাথ দিচ্ছে না। তিনি মাথা নড়িয়ে হ্যাঁ বলেন এবং চুপ থাকেন। তারপর সারদা সকলকে বলে ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করার জন্য, কিন্তু সারদা বোর্ড নিয়ে নিজে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। সেই রাত্রিতে সারদা আর প্রসাদ নিজেদের ঘরে বসে বসে বলাবলি করে। হ্যাঁ গো,
এই কদিনে ছেলে আর বৌমাকে তুমি দেখেছো? যখন তুমি ওদেরকে এত ভালোবাসো তাহলে আলাদা হতে কেন বললে? সন্তানের জন্য আর কি, সব সময় শাশুড়ি শাশুড়ি বলে ঘুরে বেড়াতো কাছে কাছে। আমাকে সে নিজের মায়ের মতো ভাবতো, আমার কাছে ঘুমুতো। বলতাম যা ছেলের কাছে যা, কিন্তু কোনো কথা শুনতো না, তাই তো আলাদা করতে হলো। কিন্তু জানি না বাবা, আমার ছেলে আর বৌমা এখন কোথায় গেল। চিন্তা করো না সারদা, এক না একদিন তাদের সাথে দেখা হবে। এভাবে নিজের স্ত্রীকে বোঝায়। কিছুদিন এভাবেই কেটে যায়। একদিন অনামিকা আর তার স্বামী শহরে আসে। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। অনাথ আশ্রমে এসে তারা আশ্রয় নেয়। কিন্তু সারদা বৃষ্টি ঝড়ের তোয়াক্কা না করে সেই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে বোর্ড নিয়ে অনাথ আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়েছিল। একজন বয়স্ক মানুষের মুখে অনামিকা পুরো ব্যাপারটা জানতে পারে। তার কাছেই জানতে পারে যে অনাথ আশ্রমে জায়গা জায়গা থেকে বৃষ্টির জল ঢুকছে। কিছু ঘন্টার পরে বৃষ্টি থেমে যায়। অনামিকা আর তার স্বামী গিয়ে সারদার সাথে দেখা করে। তাদেরকে দেখে সারদা খুব খুশি হয়। নমস্কার সারদা দেবী, একজন বয়স্ক মানুষের মুখে আপনার এই অনাথ আশ্রমের কথা আমি জানতে পারলাম। আমি একজন কুমোর, আমি মাটির কাজ করি আর মাটির মধ্যেই থাকি। নমস্কার, তার মানে তুমি মাটি দিয়ে কাজ করো? আমাদের এমনিতেও কোনো সন্তান নেই, আর যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে আপনার এই অনাথ আশ্রমটিকে আমি মাটি দিয়ে ভালো করে তৈরি করে দিতে পারি। এটা সিমেন্ট বালি ইটের থেকে বেশি মজবুত হবে। যতই ঝড় বৃষ্টি হোক না কেন বিন্দু মাত্র নড়বে না। আপনি আমার উপরে বিশ্বাস করে দেখতে পারেন। তার কথায় সে রাজি হয়ে যায়। সারদা শুধু চাইতো যেভাবেই হোক না কেন অনাথ আশ্রমটি একবার যেন তৈরি হয়ে যায়। গরুদেরকে মাটি মাখার কাজে লাগিয়ে দেয়, আর সেই মাটি দিয়ে অনামিকা খুব ভালো করে অনাথ আশ্রমটি গড়ে তোলে। সে অসাধারণ কাজ করে। আর তোমরা সেই মা বাবা নও যাদের সন্তান নেই। এই অনাথ আশ্রমের সবাই তোমাদের সন্তান এখন থেকে। যখন সন্তান ছিল না তোমরা বড়লোক ছিলে, এবার এত সন্তান হয়ে গেছে যে গরিব হয়ে গেলে। এখন থেকে এই আশ্রমটি গরিব বৌমার মাটির অনাথ আশ্রম বলে জানা হবে। অনামিকা আর সারদা যখন এভাবে বলাবলি করছিলই, হঠাৎ করে অনামিকা খুব বমি করতে লাগে। অনামিকা বুঝতে পারে যে সে গর্ভবতী। এই ব্যাপারটা সে নিজের স্বামী রমেশকে বলে। রমেশ নিজের মা বাবাকে গিয়ে এই সুখবরটা দেয়। তখন থেকে তার মা বাবাও এই অনাথ आश्रम में এসে থাকতে লাগে। गाजीपुर गांव में एक सरकारी स्कूल में रघुपति नाम का एक आदमी अटेंडर के रूप में काम करता था, और उसी से वो अपनी बेटी अनामिका का देखभाल करता था। साथ ही साथ वो अनामिका का रिश्ता भी देख रहा था, ताकि किसी के हाथ उसे सौंप के वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। अनामिका की माँ नहीं थी, इसीलिए वो अपने पिता को अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, और इस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। पिताजी, आप मुझे शादी देकर क्यों भेज देना चाहते हैं? तुम एक लड़की हो, और उम्र हो जाने के बाद लड़की अगर माँ बाप के यहाँ रही तो कटु वचन सुनना पड़ता है। मैं एक पिता हूँ। लोग ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि बाप होकर भी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब है आप मेरे लिए नहीं जी रहे हैं, आप पूरी दुनिया के लिए जी रहे हैं पापा। वो बात नहीं है बिटिया, अपनी बिटिया के लिए ही मैं जी रहा हूँ। अगर तुम चाहो कि दुनिया कहे कि तुम्हारा पिता शादी देने के लिए असमर्थ है तो तुम रह सकती हो। तुम्हारे पिताजी असमर्थ नहीं है कि तुम्हारी शादी नहीं दे सकते। तुम्हें ससुराल जाना होगा, पति बच्चे के साथ तुम्हें खुशी खुशी जीवन बिताना होगा। ये सब कुछ तुम्हारी माँ स्वर्ग से देखकर बहुत खुश होगी। मैं तो क्या पिताजी, कोई भी लड़की इस दुनिया में अपने पिता योग्य नहीं है ये नहीं कह सकती। मैं शादी करूंगी भी। सुन के खुश हुआ। ऐसा कह के वो अनामिका के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अनामिका घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, टाइम पास के लिए टीवी देखती थी और कभी कभी किताबें भी पढ़ लिया करती थी। उसी गांव में प्रसाद और शारदा एक दंपति अपने बेटे रमेश के साथ रहने आते हैं और एक घर भाड़ा करके रहने लगते हैं। प्रसाद और रमेश कूली का काम करने चले जाते हैं। शारदा नौकरानी का काम ढूंढते ढूंढते रघुपति के पास जाती है। रघुपति और शारदा दूर रिश्तेदार के भाई बहन थे। जैसे वो एक दूसरे को देखते हैं वो रोने लगते हैं। कैसे हो भैया? मेरी बात बिना सुन के जिसे प्यार करती थी उसके साथ चली गई, अब वही मुंह लेकर यहाँ वापस आई हो। 25 साल हो गए, फिर भी आपका गुस्सा कम नहीं हुआ भैया? वो गुस्सा नहीं था, चिंता थी। प्यार करने में दिक्कत नहीं है, ना ही गलती है, पर तुमने तब बताया था जब शादी के मंडप में थी। ये गलत है।
पर अगर पहले बताई होती तो सही इंसान देखकर शादी देते हम। माफ कर दीजिए भैया। आओ आओ बहन, अंदर आओ। ऐसा कह के वो अपनी बहन को अंदर ले जाके सोफे पे बैठाते हैं। अनामिका को बुला के बताते हैं कि ये रिश्ते में बुआ लगती है। अनामिका को देखते ही उसे लगने लगता है कि वो उसे अपनी बहू बना ले। इस बारे में वो रघुपति से बात करती है। रघुपति भी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। फिर रमेश और अनामिका की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। तीसरे ही दिन रघुपति जब बगान के पेड़ों में पानी डाल रहे थे, एक सांप आके रघुपति को डस लेता है। देखते ही देखते रघुपति की जान चली जाती है। अटेंडर की नौकरी रमेश को मिल जाती है, जिस वजह से शारदा और प्रसाद की जिंदगी भीख मांगने के स्तर से लोगों को मदद करने के स्तर पे आ जाती है। इस घर में अनामिका बहू तो बन के आई, साथ ही साथ एक रसोइया और नौकरानी भी बन गई। एक दिन शारदा ताजा ताजा सब्जियां लाने के लिए पैदल बाजार जा रही थी। तभी लौटते वक्त उसे पंडित जी मिलते हैं। शारदा जी, आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं क्या बताऊं। क्या बात हो गई पंडित जी? आपके बेटे की शादी हो गई, एक रिश्ता है जो दहेज भी देंगे, क्या कहती हैं आप? जैसे ही पंडित जी दहेज की बात करते हैं, शारदा का चेहरा तो जगमगा उठता है। शादी तो नहीं हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। आप बस रिश्ता तय कीजिए, फिर लड़की को शादी करा के यहाँ भेजिए, तब तक सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। आप कहाँ रहती हैं? पंडित जी, रघुपति का घर किसी से भी पूछिएगा, दिखा देगा। और आप भूलिएगा नहीं, रिश्ता पक्का कीजिए। ठीक है बहन, पर शगुन देना मत भूलिएगा। ऐसा कह के पंडित जी चले जाते हैं। जैसे ही दहेज की बात सुनती है, शारदा मानो की खुशी से घर लौट आती है। घर का सारा काम काज करके थक हार के अनामिका डबल सोफे पे लेटी हुई थी। अब लालची शारदा मनी मन कुछ परिकल्पना करती है और फिर सोचने लगती है। अगर मुझे अमीर बहू चाहिए तो इस कचड़ा बहू को हटाना होगा। ये बात अगर छुपा लूं आज तो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। इसलिए मुझे इसे परेशान करना होगा ताकि ये खुद ही चले जाए। फिर अमीर बहू रानी पैसों का माला पहन के इस घर में आएगी। ऐसा सोच के वो किचन से तेल लाके अपने मुख्य द्वार के सामने उसे गिरा देती है। फिर जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, वो गुस्से से अनामिका के पास जाती है, जो कि सो रही थी, और जाके एक थप्पड़ लगाती है। हड़बड़ा के अनामिका उठ के रोने लगती है। अरे कलमुही, मैंने क्या कमी छोड़ी है तुम्हारे लिए? फिर भी दरवाजे के सामने तेल डाल के मुझे गिरा के मारना चाहती हो? अरे रे नहीं सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? और मैं आपको मारने की क्यों कोशिश करूंगी? और क्या बचा है जायदाद? अगर मैं सांप से कटवा के तुम्हारे पिता को मरवा सकती हूँ तो तुम भी तो दरवाजे के सामने तेल गिरा के मेरी जान लेके जायदाद हड़प सकती हो। ऐसा कहते कहते शारदा अपना जीभ काटती है। अनामिका ये सब सुन के बड़ा आश्चर्य होती है। मतलब आपने सांप से कटवा के मेरे पिताजी की जान ली, वो भी जायदाद के लिए? छी, आपको तो सासू माँ कहने से भी मुझे आज शर्म आ रही है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। ऐसा कह के वो अनामिका को एक लात मारती है और अनामिका धड़ाम से जाके गिरती है, जिससे अनामिका को बहुत चोट लगती है और अनामिका दर्द के मारे रोने लगती है। फिर गुस्से में तमतमाते हुए शारदा अनामिका के पास आके कहती है, तुम मुझे मारना चाहती हो? अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा कह के शारदा अनामिका के बाल खींचते हुए उसे दरवाजे के पास ले जाती है। तभी अनामिका के पति रमेश घर आते हैं। माँ को पत्नी के बाल खींचते हुए इस तरह बाहर ले आते देख उसे बहुत बुरा लगता है। जल्दी से अनामिका को माँ के हाथों से छुड़ाता है और फिर उसे उठने में मदद करता है। क्या हो गया माँ, तुम अनामिका को इस तरह क्यों मार रही हो? तुम उसकी सास होने से पहले तुम उसकी बुआ हो, कम से कम ये बात तो याद रखो, फिर भी तुम उसे पीटी जा रही हो। इसमें मारना नहीं, उसकी जान ले लेनी चाहिए। वो दरवाजे के सामने तेल गिरा के वो मेरी जान ले लेना चाहती है, समझे? ये कहकर वो दरवाजे के सामने तेल दिखाती है। अनामिका, तुम बेडरूम में जाओ। अनामिका अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर शारदा पूरी कहानी उसे बताती है। अरे माँ, तुमने ये बात उसे क्यों कह दी? क्या उसे पता चल गया कि ससुर जी की जान लेने में मेरा भी हाथ है? नहीं बताया ना? इससे पहले कि वो सब जान जाए हमें उसे मार देना होगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है। आगे हमें पता चलेगा कि इनके हाथों में अनामिका की जान कैसे जाती है।